Oke teman-teman, kita akan menata mobil Tayonya satu persatu. Ya sudah berjejer ya 4 mobil Tayonya. Oke, kita berjalan ke depan. Tutut 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 tutut. Wow, gantian yang satunya. Tutut tutut tutut, awas, hati-hati, yo, terjun. Lalu satunya lagi, tutut tutut. Wow, curang. Laki-laki, ayo. Tutut tutut. Wow, 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 wow. Oke, sampai semuanya. Tayo. Wow, kalian hebat.